વિશ્વના બીજા ક્રમના સૌથી મોટા સિરામિક હબ મોરબીમાં ઉત્પાદન ખર્ચમાં થયેલા તોતિંગ વધારાને પગલે ઉદ્યોગકારોએ 1 જૂનથી ટાઇલ્સના ભાવમાં વધારો કરવાનો અને વેચાણ માટે નવી નીતિ અપનાવવાનો સામૂહિક નિર્ણય લીધો છે। ઈરાન-ઇઝરાયલ સંઘર્ષને કારણે નેચરલ ગેસના ભાવ બમણા થવા સાથે કાચો માલ, ટ્રાન્સપોર્ટ અને ડીઝલના ભાવમાં 10 થી 40% ઉછાળો આવતા સિરામિક ઉદ્યોગની પડતર કિંમતમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે। આ સ્થિતિમાં ટકવા માટે મોરબી સિરામિક એસોસિએશનના પ્રમુખ मनोज एरवाडियाए जाहेरात करी है कि हवेथी जीवीटी टाइल्स में प्रति स्क्वेर फूटे 5 रुपया तथा फ्लोर और वॉल टाइल्स में बॉक्स दीठ 30 થી 50 रुपयानो वधारो करायो छे। उपरांत अत्यार सुधी उधार में चालता वेपार ने बदले हवे उद्योगकारोए ग्राहकों पासेथी 100% एडवांस पेमेंट लेवानो कड़क निर्णय पण लीधो छे। अमरा दरेक रॉ मटीरियलना भाव में असह्य वधारो आववाथी साथे साथे ट्रांसपोर्टेशन पर मोंघू थयुं छे अने अत्यारे जे मार्केटनी जे सिच्युएशन छे एनी अंदर अमरा रॉ मटीरियलनो सोर्सिस पण जे हता एमां पण अत्यारे अमने थोड़ो घणो काप देखाई रह्यो छे। एना हिसाबे अमारी प्रोडक्ट कॉस्ट अंदाजे 40 થી 50% जेवी अमारी कॉस्ट वधी छे। एना हिसाबे अमारे फरजियातना धोरणे अमारी प्रोडक्टनो भाव वधारो करवो अनिवार्य छे। अमारो अत्यारनो जे भाव वधारो छे अमे जीवीटी टाइल्सनी अंदर 5 रुपया फूट पर भाव वधारो कर्यो छे। ए 1 जूनथी लागू थशे। वॉल टाइल्सनी प्रोडक्ट पर 30 रुपयानो भाव वधारो छे। फ्लोर टाइल्सनी प्रोडक्ट पर 50 रुपयानो भाव वधारो छे। अन्य भाव वधारा साइज पर आधारित छे, पण आ जे मेन साइजो छे एना भाव 1 तारीखथी दरेक दर नवा लागू थशे।